हेलो सांगमाने गुड मॉर्निंग आज गोटे नुआ सकाल को समस्त को पुणी थे वेलकम आउ समस्त नूतन वर्षर बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान करंतु समस्त ये वर्षटी बहुत भलरे कटू। आउ आज नुआ वर्ष आम घरे बनाई चकुली आ मटन। चकुली बनइबार तो समस्ते निश्चय जानी तो प्रथम आम मटन बनइबा। मटन बनइबा पूर्व मटन को भल से धोईकरी से अदा रसुण पेस्ट आउ सोरिष तेल आउ हलदी गुंड टिके देइकरी ताको भल से दला दली करी मेरिनेट हवाई छाड़ी देती गोटे 15 ରୁ 20 मिनिट बा अधा घंटा छाड़ी सारा पर एबे आमर मटनटा बसा है। प्रेसर कुकरटा पूरा पूरी गरम हो गला से तेल टिके देइकरी से जीरा लंका आउ तेजपत्र पकईदेली। तेजपत्र न पकईले तो आमर मटन वासना बिल्कुल भी आसेनी से तेजपत्र टिके निहाती पकईबे। सेटा जितेबाला आमर भल से फुटीज जीरा गुड़ाक से आम पियाजटा दबा। पियाज दबा पूर्व मुझे चीनी टिके पकईची। मटन रे चीनी क्यारामेल करी पकईले तार कलरटा बहुत भल आसे। आपण मैंने ऑप्शनल अच्छी पसंद थे पकाते नहले आपण मैंने स्किप भी करेंगे। तापर चीनीटा जितेबाला आमर क्यारामेल हो से पियाजटा दबा। पियाजटा पूरा पूरी रंग है पर्यटन भल से भाजबे। भाजी सारा पर से अदा रसुण पेस्टा देची। अदा रसुण आउ जीरा टिके पकईकरी पियाज टिके देकरी मुझे पेस्ट करी आउ से पेस्टा को देची। आउ अदा रसुण पेस्टा जिते भल भाव में भाजी से हलदी गुंडा देके भाजबे नहले आमर मसला सबुतक करी आमर जो प्रेसर कुकर लगिज आउ पोड़ीज से हलदी गुंडा टिके लास्ट को देबे किंतु हलदी गुंडा को टिके भल से भाजीदेवे। तापर ही से आमर मटन दलाटा पकेबा जोटा कि मुझे मैरिनेट करके पूर्व रखी देती से पका हो गला। आ मटनटा जितेबाला आम पकईदबा ना समस्ते तो निहाती भाव में जानी मटनटा को बहुत कसवा पड़े न कषिले तार टेस्टा भल आसेनी। से मटनटा को पूरा भल से कषा 15 ରୁ 20 मिनिट पर्यंत। देखो मटनटा एवं पकाई मटन पकईबा पर आम पानी बाहर टे अधा प्राय 30% कषि से तापर पानी छाड़देव। तापर आम पानीटा तार पूरा पूरी सुखिला पर्यंत आम मटनटा को भल से कषा। मटनटा भल से जदि आम कषिदेबा ताहले मटन गुड़ाक पूरा छोट छोट देखा जी देखा जाऊँगी तार अधा हो। तापर आम पानीटा दबा। मटन रे सब बेले गरम पानी दवाई चेष्टा करेंगे नहले तार कुकिंग प्रोसेसटा पूरा बंद हो जाए। तो देखंतु मटन आमर पानी छाड़देला तो मु ऑलरेडी पानी गरम कर देछि। मटन रे जदि आम ठंडा पानी दबा जेती समय आमर गरम पानीटा गरम होगापी लगे से पर्यंत आमर मटन कुक हबार बंद हो जाए। आउ सडनली बंद हवा कारण मटन टेस्टा टिके कमी जाए। से चेष्टा करेंगे टिके गरम पानी दवाई। तो सांग मैंने देखो मो मटन रू पूरा भल से पानी बाहरी गलानी। पानीटा सुखिला पर्यंत आम कषा। मटनटा पूरा भल से कषापी मिनिमम 15 ରୁ 20 मिनिट बा 25 मिनिट समय लगे। से पर्यंत आपण मैंने भल से कषे न कषिले मटन टेस्ट बिल्कुल भी आसेनी। ए पानी थी जब आम पानी देदेबा ताहले मटनटा आउ भल से भाजी हेनी। आ नॉनवेज आइटम जब तेल रे भल से रोस्ट होकर न भाजीगला ताहले तार टेस्ट बिल्कुल भी आसेनी। तो आपण मैंने भी तो निश्चय जानी तो सांग मैंने जो पर्यंत मोर मटनटा कषा चली आ तार पानीटा सुखी न जाइए से भितर जदि आपण मानू मो वीडियोटी भल लगुच लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय कर दियंतु। तो सांग मैंने देखंतु मोर पानीटा पूरा पूरी मरीगला। एथर आम ए आलूटा पकईदबा। आलूटा पकईकरी ताकू पुणी थे भल से कषा ताकि तार आउ जहाँ टिके निके पानी अच्छी आलू अब्जर्व करदेव आउ पानीटा पूरा पूरी सुखीज। देखो मटन मोर केते छोट छोट हो यार माने हूँ भल से कषा हो जाइए। तो मटन जो आम पानी पकईदबा ना से पुणी थे फुलीज जी मटन थिला सेतिकी हो पुणी थे। तो देखंतु एबे आमर कटा पियाज टिके रखाही एबे टिके पका हेले तार बास्नाटा टिके भल लगे आमको से आम पकाउछु। जदि आपको पसंद नहीं ताहले आपण स्किप भी करें। तो सांग मैंने पियाजटा पकई सारा पर गोटे 5 ରୁ 10 मिनिट आम भल से पुणी थे कषिदबा। कषि सारा पर से लुण टिके देदेबा। लुणटा सब बेले सबू जिनस ही पकाए नाई जदि लुण जदि आम प्रथम पकईदेबा ताहले से बहुत सारा पानी बाहरी जाए। आउ पानी बाहरी गले से सुखेनी बहुत शीघ्र। सेमिति तो आमर नॉर्मली मटन रू पानी बाहरे
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ନା ସେ ପାଣିଟା ବିଲକୁଲ ବି ମରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶେଷରେ ପକାଉ। ଲୁଣଟା ପକେଇକିରି ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲୁ। ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟ ଘୁଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଣିଟା ଗରମ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପାଣି ପକଉ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଥର ଆମେ ଏଇଥିରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇଦେବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟା ଘରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ସେ ମସଲାଟା ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ବନାଉ। ତ ସେ ମସଲାଟା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ, ଅଳେଇଚରୁ 2ରୁ 3ଟା ଅଳେଇଚ, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ, ଆଉ ଷ୍ଟାରର 2-4 ପାଖୁଡ଼ା ଆମେ ଭଲସେ ପୁରାପୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଉ। ଆପଣମାନେ ଶିଳରେ ଯଦି ବାଟିବେ ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ପୂର୍ବରୁ ବି ରଖିପାରିବେ। କୌଣସି ବି ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସେ। ମଟନରେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରସୁଣ ପକାଇଲେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରସୁଣ ପକାଉ ସବୁବେଳେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପକାଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ରସୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ ଦେଲେ ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଘର କୁଟା ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ବାଦେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମରିଚ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ମଟନର କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। 3 ମିନିଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା 5 ମିନିଟ୍ ହଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଟକର ମକର କରି ଫୁଟାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଟିକିରି ରଖିଥିବା ମସଲାଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଘରରେ ଯଦି ବନା ହେଇଥିବା ମଟନ ମସଲା, ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟର ମସଲା ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସିଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ 5ରୁ 10ଟା ସିଟି ଦେବେ। ମଟନକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ମଟନ କେତେ ସମୟ ସିଝୁଛି ତା ଅନୁସାରେ ସିଟି ଦେବେ। ଆଉ ଖୋଲିକିରି ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚକୁଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମରୁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକିରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବତୁରେଇକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚକୁଳି ଆପଣ ବନେଇବେ ତା'ର ଗୋଟେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ବାଟିକିରି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିବେ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଫର୍ମେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚକୁଳିଟା ବନେଇବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବାଟିକିରି ପ୍ରିପେୟାର କରିକିରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳିଟା ଆମର କେତେ ଭଲସେ ବାହାରିଯାଏ। ଆମର ଚକୁଳି ଓଲଟା ହୁଏନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଓଲଟେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମଟନ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରାପୁରି ପତଳା ଚକୁଳିଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଲଟେଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ପତଳା ପାରିବେ ସେତେ ପତଳା ଚକୁଳି ବନେଇବେ। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ଦେଖିଥିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।